थंसेथं जोंनि बुबा गोरानि मोथो आवता होलायसेथों जोंनि बुबा गोरानि इमान दैनि मोथां थंसेथों जोंनाव फालै जानाय दङ लाखिनो हरै जोंनाव फालै जानाय दङ दखानि सुरांना কনস্টিটিউশনাল রাইট আমাদের যে ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রম ত্রিপুরা আমাদের যে সংবিধানিক রাইট ওটার আমাদের অধিকার পাওয়ার জন্য আজকে আমাদের মাননীয় এসডিএম এর সাহেবের কাছে আমাদের ডেপুটেশনটা হচ্ছে আমাদের এই কাগজটা থ্রু অফ এসডিএম হিজ এক্সেলেন্সি আমার গভর্নরের কাছে পুষে দেওয়ার জন্য আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে ডেপুটেশন। কতটা সারা পাবেন বলে আপনারা মনে করছেন? Yes, 100%. Why not? This is the constitutional right of the people. We are the indigenous people from India, so we should have the fear of the things of like the people of the Indians. If the Indians is getting all the things and all, then why we should be deprived? Why we should not get our demand? This is the constitutional right. We are not against of any nation. We are not against of any religions. We are not against of any particular Bengalis, Muslim, and any others, Hindi Bashi. We are not against of this. We are not against of this. We are totally. We have written in the constitutional in our article 1, 2, 3, or 4. There is written, if the people of Indians, the indigenous people of Indians, যদি তারা যদি তাদের অধিকার যদি ভারতীয় কেউ লোক যদি পায় তাদের ওরাও যদি তাদের অধিকার যদি ওরার মতো যদি না পেয়ে থাকে তো আমাদের অধিকার যে ভারতের আলাদা রাজ্য পাওয়ার আমাদের অধিকার আছে। আজকের ডেপুটেশন আপনাদের মূল দাবিগুলো কি? দাবি গ্রেডার নাগরিক হওয়ার জন্য যে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সেটা অন্তত আমরা পূরণ করতে পারবো সব অঞ্চলের মধ্যে। সেই জন্যই আপনাদের মাধ্যমে আমরা মহামান্য রাজ্যপালের কাছে একটা মেমোরেন্ডাম তার একটা কপি আপনি गेड़ा तिप्राland नायो गेड़ा तिप्राland छाड़ा किनी कोनो अस्तित्व सिनी थांनाय लामा गरै तामनि हिमालय जों 70-72 बছर मार्जार एग्रीमेंट मन परे जों दिनै जे डिप्राइभिंग तंगन ताव पर्यन्त आबो जतो नुगै तंग म कोनो धर्मनि बिरुद्धे या म कोनो जातनि बिरुद्धे या बनि बागै सिनी कन्स्टिट्यूशनल राइट नानानि बागै जों दिनै सारा त्रिपुरा राज्यआव महकुमा भित्तिक जों दिनै मेमोरेन्डाम जमा रवा बन बागै जों दिनै बिशालगढ़ एसडीएम साहेब ने जों जमा रखा ब सिनी मेमोरेन्डाम ने एक्सेप्ट फाइका ब टुडे एनी हाउ टुडे बाय इवनिंग नो सिनी हिज एक्सलेन्सी सिनी गभर्नर थानी ब लेटानो मेमोरेन्डाम नो पाठुमे हि बतिनि सिनी दाबिनो गसिनाखा सिनी दाबिनो एसएम साहेब सिनी दाबिनो गसिनाखा তিনি সারেং বিশিনো গভর্নর থানে চিঠি হয়েছিল তার মানে সিনি সিনি গোপালগ্রাম নেতৃত্বে एक्सेप्ट गले खुशी सिंगाव जानिया नो सिं थांलायसिनाय जतनो अ सिनि दाबिनो एक्सेप्ट खायगा खायनाखा बनि परे सिं दाबो तरफरके सिनि गारि के दया गारि लायलायनाय सिं गारि लायले हमके गारि मार होनाय बन बागै भलन्टियार जो बान्दव बोले सिनि बर कासे कार्य देखे के ओखलटा काजरा दितो गारि होना बागने जतन थानि आं कयो सिनि दाबिनो हमार मीडिया नो प्लीज समाज सिंगरा तिनी विशालगढ़ एसडीएम को सिनि का मेमोरेन्डम सिनि बर प्रति बागै सिनि खाइने बागै असन दिन चिरि कबि फाइलै पनि तिनी मोबाइल गर्ने खान सिनि मेमोरेन्डम जमा